हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी। गाइज आपण पुणी एक नुआ भिडियो स्वागत। आज आम भिडियो देखा जी आपण सीपीटी कट ऑफ आपण सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कमिबो ना बढ़िबो ना सेम रहिबो प्रीवियस ईयर भलिया। तार से संबंध में संपूर्ण भिडियोटी यदि भिडियो भल लगी था निहत लाइक करूँ, शेयर करूँ और चैनल को बहुत मात्रा सब्सक्राइब करूँ। आपण चैनल को सब्सक्राइब करूना बस वीडियो देखी चली जाती। समस्त को कहूँ आपण वीडियो को जो किसी उपकार पाँच कि प्रॉफिट पाँच चैनल को कौन करूँ ना सब्सक्राइब करूँ। चलते वीडियोटी को स्टार्ट करवा। गाइज आपण मानकर सीपीटी रो एग्जाम सब सरी जाइए सहित आपण ग्रेजुएशन मार्क भी अपडेट सब सरी यापर रिजल्ट बाहर बस अपेक्षा। रिजल्ट आपन केबे आसजिवो ना आपणकर 25 रु केते ना जो 30 भितर जुलाई भितर कौन हम आपणकर रिजल्ट आसजिवो। आपण जानते जे 25 से 30 जुलाई भितर कौन हम आप रिजल्ट आसजिवो। यही जो रिजल्ट आसो जी रिजल्ट आसबार जी आपण मानकर कौन माने जो प्रीवियस जी मार्क नहीं जी कट ऑफ नहीं यूनिवर्सिटी वाइज से कट ऑफ नब ना और ताठू अधिका नब आदि भी अधिका नेला ताले आपण माने कौन करेंगे आदि भी कम नेला आपण माने कौन करेंगे ना कौन करेंगे ताले केउ सब्जेक्ट भी कट ऑफ कमी पारे कौ सब्जेक्ट रे कट ऑफ बढ़ी पारे सब संबंध में आम देखा अच्छे जे आपण मानकर एथर जो 2024 रो सीपीटी एग्जाम रे कौन होइछि ना किछि सब्जेक्ट रे सबु सब्जेक्ट रे नुहे किछि सब्जेक्ट रे बहुत हार्ड रू हार्ड क्वेश्चन आछि। माने से छुआ मैंने कहते जो छुआ मैंने देइचंती एग्जाम जे से छुआ मान मतरे जे बहुत सब्जेक्ट रे कौन अच्छी ना हार्ड रू हार्ड क्वेश्चन आछि। आउ किसी सब्जेक्ट रे नॉर्मल आछि आउ इजी टू मीडियम बा मीडियम टू कौन आछि ना डिफिकल्ट आछि जोटा कि आसे प्रति वर्ष एग्जाम रे जोटा कि आपण मानकर आसे किंतु जे किसी सब्जेक्ट को छाड़देले आउ सब सब्जेक्ट प्राय आपण मान कट ऑफ समान रहिबो। प्रायतः आपण मान जो पॉलिटिकल साइंस हो कि आपण मान जो रही इकोनॉमिक्स हो कि आपण मान जो बटनी हो जूलॉजी बटनी हो तापर आपण मान जो कौन ना जूलॉजी हो ता सहित आप फिजिक्स केमिस्ट्री हो एमबीए हो है मुझे लिखि दूचे कि सब जिन आप जानने आपण कौन ना जूलॉजी हो तार बटनी तापर आप फिजिक्स साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब तार सब कट ऑफ कौन हम ना प्रीवियस ईयर भाया कौन हम सामान किंतु आपण मान देखा आमर जो साइंस सब्जेक्ट रे कौन ना मैथमेटिक्स रे मत लगुच कमिब कट ऑफ कौटर ना मैथमेटिक्स रे कौन हम आपण मान कमिबार बहुत सारा चांसेस रही जे गोटा साइंस सब्जेक्ट रे। तापर आर्ट्स सब्जेक्ट रे चलते देखा आर्ट्स सब्जेक्ट रे कौन हम कौ सब्जेक्ट सब कट ऑफ सामान रही पारे बा गोटे दुई मार्क जदि हम कमी पारे किंतु प्रायतः कौन हम सब सामान रही पारे कौन सब ना पॉलिटिकल साइंस रे सामान रही पारे इकोनॉमिक्स रे मे भी टिके कमी पारे नॉली प्रायतः पूरा सब सामान रहिबो इकोनॉमिक्स रे ता सहित आपण मानकर हिस्ट्री आपण ता सहित हमर हिस्ट्री नुह हमर जो रहिला जे आपण मानकर जो अन्य सब्जेक्ट जो अच्छी आर्ट्स रो फिलोसफी हो इंग्लिश हो तापर आपण मानकर जो अच्छी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी तापर आपण मानकर आउ कौन ना आउ जो रहिला आपण मानकर आंथ्रोपोलॉजी हो ये सब सब्जेक्ट रे कौन हो ना आपण मान कट ऑफ प्रायतः कौन हम सामान रहिबो किंतु आम जो देखा जे आपण मानकर अन्य सब्जेक्ट जस्ट लाइक कौड़ा ना आपण मानकर जो देखा आम स्टैटिस्टिक्स तापर आमर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ता सहित पीएमआईआर ता सहित है कौन आपण मानकर जो रही लॉ तापर हिस्ट्री तापर आर्कियोलॉजी यही सब्जेक्ट कौन हम ना आप कट ऑफ कौन हम कमिबार संभावना बहुत अच्छी किंतु
ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଜାଗାରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କ ଖାତା ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିନାହିଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ କହିହେବନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଯେ ଏତିକି ସବଜେକ୍ଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଚାରି ସାରିଲା ପରେ ଏତିକି ସବଜେକ୍ଟରେ ପ୍ରାୟତଃ କଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା କମିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ହେଲା। ଆକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ MCA ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଆମର MBA କଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସମାନ ରହିବ କିନ୍ତୁ MCAରେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ନା କଟ୍ ଅଫ୍ କମିପାରେ ହେଲା। ଏତିକି ରହିଲା ହୋଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଯେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ କମିପାରେ ଆଉ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ବଢ଼ିପାରେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ରହୁଛି ପ୍ରାୟତଃ ହେଲା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ହେବ ସମାନ ରହିବ ହେଲା। ପୂର୍ବବର୍ଷ ଯେଉଁ ଇଏର କ'ଣ ହେବ କଟ୍ ଅଫ୍ ବହୁତ କମିବ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ସବଜେକ୍ଟରେ ମେ ବି ବଢ଼ିପାରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଟିକେ ଇଜି ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି ମେ ବି ବଢ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଓଭରଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଭଳିଆ କ'ଣ ହେବ ନା ସମାନ ରହିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମେ ବି ଯଦି ବି କିଛି କଟ୍ ଅଫ୍ ବଢ଼ିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ଯଦି ବି କଟ୍ ଅଫ୍ ବଢ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢ଼ିଲା ନା ଥୋଡ଼ି ନା ତୁମର ବଢ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଭେରି କରିବ ତୁମର ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଧର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇଥିଲା କେତେ ନା ଆର୍ଥର ନେଇଥିଲା 61 ଏଥର ନେଲା କେତେ 65 ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରଖିଥିବେ ନା ଆର୍ଥର ଯଦି ନେଇଥିଲା 61 ଏଥର ନେଇଛି 65 ତାହେଲେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଛୁଆ ଭଲ ରଖିଥିବେ ନା ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିଛି ଆପଣ ସବୁ ଆରାମସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବା କଥା ହେବ ବାସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟକୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ଯଦି କମିଲା କଟ୍ ଅଫ୍ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର ଯଦି କଟ୍ ଅଫ୍ କମିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସ୍କୋର୍ ଅଧିକା ଅଛି ମେ ବି ଯଦି କଟ୍ ଅଫ୍ କମିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆରାମସେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପକାଇବେ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାସ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ କମିବାର ଆଉ କଟ୍ ଅଫ୍ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯେଉଁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ କହିଲି ସେସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ମାନେ କିଛିଟା ସବଜେକ୍ଟ ମାତ୍ର କହିଲି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ହେଲା। କଟ୍ ଅଫ୍ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବଢ଼ିଲା କେଉଁଠି 2-4ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ମେ ବି ବଢ଼ିପାରେ ପୁଣି କେତେ ବଢ଼ିବ ନା 2-4% ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ କଟ୍ ଅଫ୍ ମେ ବି ବଢ଼ିପାରେ 2-4 ମାର୍କ କି 5 ମାର୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ଆଉ କଟ୍ ଅଫ୍ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଅଧିକା କ'ଣ ହେବନି କଟ୍ ଅଫ୍ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ କଦାପି 10 ମାର୍କ 12 ମାର୍କ 15 ମାର୍କ ଏସବୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ବଢ଼େନି ଏଇଭଳିଆ ହେଲା। ଯଦି ବଢ଼ିବ କେତେ ନା 2-4 ମାର୍କ ବି ବା 5 ମାର୍କ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥା ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ଆପଣ ହୋଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କାରଣ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା।